आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, कामयाबियां, नाकामियां, सवालात और इब्हाम, और क्या चौधरी निसार की वजाहत काबिल कबूल है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं जरा कम्बैटिव मूड में हूँ। कुछ मेरे खैरख्वाह उनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। अगर ये समझा गया कि मेरा मौक़िफ़ गलत है, कौन फैसला करे? सबसे बढ़कर अदालत उज़्मा फैसला करे। आज गुस्से में भरे हुए इंतहाई जारहाना मूड में वजीर दाखिला चौधरी निसार क्वेटा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के सामने अड़ गए, बल्कि डट गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही डाली। कहा जा रहा है कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये था कि उससे पूछो, सबसे पूछो, लेकिन मुझसे कुछ ना पूछो। मुझसे पूछोगे तो सबके पोल खोलूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिनके दौर में 10,000 से ज्यादा हादसे हुए, क्या उनसे किसी ने पूछा उनका ज़मीर और खमीर क्यों नहीं जागा? गो निसार गो का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी का ज़मीर और खमीर अपने दौर में क्यों नहीं जागा? इस बात का सही जवाब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही लेंगे आज। लेकिन फिर भी चौधरी निसार ने वाजे कर दिया है कि वो जाने वाले नहीं हैं, चूंकि वो वजीर आजम उन पर निसार हैं। सवाल यह है कि क्या आज का गुस्सा, जारहाना अंदाज और पीपल्स पार्टी को बच्चा पार्टी कहना और समझना इन सवालात को दबा सका जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट के बाद उठना शुरू हो गए हैं, या फिर मजीद नए सवालात जो हैं वो सामने आ गए हैं, वो उठ गए हैं? क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाने वाली वजाहतें और तावीलें और जवाब इस रिपोर्ट की संगीनी को कम कर सके हैं? सुना यह भी है कि मुस्लिम लीग नून अदालतों का एहतराम करती है, दूसरों को कमीशन की रिपोर्ट्स का एहतराम करना याद भी दिलाती रहती है। फिर क्या वजह हुई कि ये क्वेटा कमीशन रिपोर्ट दिले ना तवा पर गिरा गुजरी? इसको यकतरफा कहा जा रहा है, उसको चैलेंज किया गया है। यानी कमीशन की रिपोर्ट अगर मनपसंद आए तो वाह वाह, वरना मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहरहाल नेशनल एक्शन प्लान एक बार फिर जेर बहस है। कोई एक्शन प्लान के इस आईने में वजारत दाखिला की कारकर्दगी देख रहा है, कोई अस्करी कामयाबियां और सिविल नाकामियां देख रहा है, किसी को ये इम्तियाजी प्लान लग रहा है, तो कोई इसको सिर्फ और सिर्फ नून लीग एक्शन प्लान कह रहा है। तो क्या वाकई ये एक्शन प्लान मुतनाज़ा हो चुका है, इत्तफाक राय खो चुका है और अब इस पर असर नौ गौर करने की जरूरत है? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं मुराद सईद। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज ढामरा साहब ने ज्वाइन किया है। PMLN से सेनेटर निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और JUIF से सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा मुराद सईद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज चौधरी निसार ने कहा कि मेरे दलाइल में वजन है या नहीं, अवाम फैसला करे। अब बहैसियत अवाम, बहैसियत एक सियासी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप क्या समझते हैं कि आज जो उनकी बातें थी, दलाइल थे, उनमें वजन था, या फिर ये एक ऐसी वजाहत दी गई उनकी जानिब से जिससे मजीद सवालात उड़ गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई संजीदा इशू के ऊपर और रिपोर्ट के ऊपर इंतहाई गैर संजीदा गुफ्तगू की गई और वजाहतें थी, सफाइयाँ थी, लेकिन चंद सवाल उठते हैं। ये जो सानिया क्वेटा की जो रिपोर्ट आई है सामने, इसमें चंद सवाल उठते हैं। क्या अभी तक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे थे कि इसमें सुकम है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन होनी थी उसमें खामियां है, कोताहियां है, उसके ऊपर हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्या जो हमारा हमें कहा गया था कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आने हैं, पंजाब के अंदर भी कार्रवाई का जिक्र हुआ था कि कलादन तंजीमों को जो हेड स्पीचेस थी उसके ऊपर पाबंदी का था, जो कलादन तंजीमें है उनकी तशहीर जिस तरह होती है उसके ऊपर पाबंदियां थी, मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। क्या उसके ऊपर और काउंटर नैरेटिव आपने देना था? वो उन सारी चीजों में कोताहियां थी, खामियां थी, कमजोरियां थी, और उसकी तरफ हम नहीं बढ़े। ये हम पहले भी कह चुके थे। लेकिन अब चूंकि मुस्तनद डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है, तो यही वक्त है कि हम अपना एनालिसिस करें कि कहां कहां पे खामियां है। वो खामियां तो उन्होंने बता दी, झूठ का भी जिक्र हुआ, और यही हमारी सारी कोताहियों की वजह है। बात करें पूरे शो में, आज हमने नेशनल एक्शन प्लान पे बात करनी है, लेकिन चौधरी निसार ने कहा कि ये सारी
سارے واقعات کی ذمہ داری سے وزارت داخلہ پہ ڈال دی جائے یہ غلط ہے، چونکہ صوبوں نے بھی اپنا کام نہیں کیا ہے۔ اس نے یہ بات ٹھیک کی ہے، اس نے یہ بات ٹھیک کی ہے، وزارت داخلہ نہیں ہے، آپ لوگ بھی ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے نیکٹا کا سربراہ کون ہوتا ہے، نیکٹا کی میٹنگ کس نے بلانی ہے، کون چیئر کرتا ہے اس کو، آپ نے نیکٹا کو فعال نہیں بنایا، بالکل اس نے ٹھیک ہے کہ اس میں صرف چودھری نثار ملوث نہیں ہے یا اس پہ الزام نہیں ہے، اس کے پرائم منسٹر کے اوپر بھی ہے۔ آج کچھ ایگزامپل بھی دی ہیں، بنو جیل کی حفاظت آپ نہیں کر سکے، انہوں نے جب صوبوں کی بات کی ہے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کراچی ایئرپورٹ کے واقعے کا بھی پہلے سے انفارمیشن نہیں ہو سکا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نیشنل ایکشن پلان کیوں بنا تھا، 21ویں آئینی ترمیم کیوں ہوئی تھی، ملٹری کورٹس جو ہے ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ملٹری کورٹس کی حمایت کرنا کتنی کڑوی گولی تھی، اس کو برداشت کرنا، یہ ہم نے فیصلے کیوں کیے تھے۔ اے پی ایس کا ثانیہ ہوتا ہے تمام ملک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ جاتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے نہ صرف دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے بلکہ دہشت گردی کی سوچ کا خاتمہ کرنا ہے۔ دہشت گردی آ سکے یہ فیصلے تو ہوئے، سر آپ نے مانے نا کہ صوبوں کی ذمہ داری تھی، نیشنل ایکشن پلان میں صوبوں کے حوالے سے کام ہے، وفاق کے حوالے سے بھی آپ اٹھتے ہیں وفاق کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع اتفاق کرتے ہوئے بلوچستان میں کس کی حکومت ہے، یہ رپورٹ کس وجہ سے بنی تھی، ثانیہ کوئٹہ کس کے، مطلب نہیں میں آپ سے پوچھوں سر چاروں صوبوں کی بات ہے، سارے صوبوں کی ذمہ داری ہے نیشنل ایکشن پلان میں۔ ایک ہے سوال کرنا، ثانیہ اب جو رپورٹ آئی ہے یہ میری پر آئی ہے، نہیں یہ کوئٹہ کے حوالے سے ذمہ دار کون ہے، گورنمنٹ، نون کی حکومت ہے، وفاق میں کس کی حکومت ہے، نون کی حکومت ہے، تو ہر مسئلے کی جڑ کون ہے، نون کی حکومت ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور نیشنل ایکشن پلان کو سب نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں جو خامیاں سکم آ رہے ہیں وہ کہاں پہ آ رہے ہیں، وہ آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے، واحد صوبہ جس میں نیشنل ایکشن پلان میں ایک نام لکھا گیا تھا وہ کون سا تھا، پنجاب کا۔ پنجاب میں کیا آپ نے کارروائی کی، جب ٹوٹو گینگ نے آپ کی پوری گڈ گورننس کو بے نقاب کر دیا تو آپ نے کوئی کارروائی کی، ماڈل ٹاؤن میں جو بڑے آپ کمیشن کی رپورٹ سامنے لے گئے جو ان پہ تنقید ہوتی ہے۔ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو آپ نے کم از کم ہمارا وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر تو ہو گئی نا، آپ دیکھ رہے ہو روزانہ کوئٹہ کے اندر بلوچستان کے اندر آپ دھماکے دیکھ رہے ہو، وہاں پہ آپ کارروائیاں دیکھ رہے ہو۔ جب ہم نے کہا آپ کو کہ رینجرز کو آپ پنجاب میں بھی کام کرنے دیں تو اس کے اوپر چودھری صاحب نے کیا کہا تھا کہ ان ڈیموکریٹک انکانسٹیٹیوشنل بات کی ہے خان صاحب نے، خصوصی نظر کرم ہے، یہ بڑا سوال ہے سر۔ ایک بات اور آج چودھری نثار صاحب نے سوال اٹھایا ہے اس کمیشن کے مینڈیٹ کے اوپر بھی، آپ کے خیال میں کیا اس کمیشن نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے یا پھر اضافی کام کر کے کمزوریاں بتا کر مدد کی ہے؟ دیکھیں جو ریکمنڈیشن آئی ہے اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو آپ ہماری تاریخ دیکھ لیجئے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ تیار ہے، منظر عام پہ آئی نہیں آئی، اگر آئی ہوتی تو آج آپ پاکستان کے اندر یہ چیزیں دیکھتے، اگر ثانیہ کوئٹہ کی ایک رپورٹ آئی ہے اس کی ریکمنڈیشن پہ غور نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو بہتری کس طرح آئے گی؟ جس کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی آج دیکھ لیا اس کی صورتحال، آپ نے کتنا غصے میں تھے چودھری نثار۔ اچھا جو ان کے حق میں اگر کوئی چیز آتی ہے یہی تو ان کا ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر عملہ کس نے کیا تھا، سپریم کورٹ کے اوپر عملہ کس نے کیا تھا، نہال ہاشمی صاحب، چودھری نثار صاحب اس میں تھے۔ نہال ہاشمی صاحب سر یہی بات آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آج جو یہ مینڈیٹ پہ کمیشن کے سوال اٹھایا گیا ہے تو اگر کمیشن نیشنل ایکشن پلان پر عمل کی راہ میں رکاوٹیں سامنے لاتا ہے، وزارت داخلہ کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، کمزوریوں کے بارے میں بتاتا ہے، سر تو کیا یہ اس نے تجاوز کر لیا ہے یا آپ کے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ابھی پتہ چل گیا کہ ہماری خرابیاں ہماری خامیاں کیا ہیں اور اس میں یہ عزت اور ذلت کے پہلو کہاں سے آ گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس میں سمجھ رہا تھا کہ آج آپ جی ایک بہت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گی اور وہ موضوع ہے سینسس کا، جو کہ دیرینہ خواہش ہے اور جس کے بعد نہ صرف ہم اپنے وار آن ٹیرر پہ بات کر سکتے ہیں، نیکٹا پہ بات کر سکتے ہیں، اپنے ڈیولپمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں، اپنے فیوچر پلان پہ بات کر سکتے ہیں، اور کل یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا جب ہم قوم کسی جگہ متفق ہوتی ہے، ساری اکائیاں ایک جگہ ہو اور ہمیں اب ٹیچ کرنا ہے اپنے لوگوں کو، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے کہ جو سینسس ہے نیشنل سینسس اس کو ہم کیسے اپنے صحیح منطقی انجام تک پہنچائیں۔ مگر آپ نے جو سبجیکٹ کیا سر لیکن اب آپ سے ایک سوال یہاں پر بنتا ہے، نہال ہاشمی صاحب ایک بات کلیئر کر دیں کہ آج چودھری نثار نے قوم کا وقت ضائع کیا ہے ایک نامناسب موضوع کے اوپر گفتگو کر کے، اور جس پریس کانفرنس جس موضوع پہ چودھری نثار نے کی میں اس پہ بات کر رہی ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے امپورٹنٹ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک سینسس ہے۔ اب آئیے نثار صاحب پہ بھی بات کر لیں۔ جہاں تک ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، رپورٹ ترتیب دی جاتی ہے واقعات اور شواہد اور گواہی کے مطابق، اس میں ڈائریکشن نہیں دی جاتی ہے، اس میں
किसी के तरफ इशारा नहीं किया जाता ठीक है। है। हम मानते हैं कि हमारा मार्शा जो है गुज़श्ता 2000 जब इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा और उसके बाद 2008 से 2013 में जो इस मुल्क में कत्ल गारतगिरी का हाल था, जो दहशतगर्दी थी, जो टारगेट किलिंग थी, जो लॉलेसनेस थी, आज अगर आप 2016 को 2013 और 2016 में मिलाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 80-85% हमने काबू पा लिया है। आज फाटा में हमारे IGPs वापस जा रहे हैं। ये जिन कामयाबियों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कामयाबियां जो रेंजर्स और फौज के बेसिस के ऊपर हैं, क्या आप इनको बरकरार रख सकेंगे सर, और कब तक रख सकेंगे? क्या आपने सिस्टम्स बनाए? क्या आपने इदारों को बेहतर किया? क्या आपने पुलिस को इस काबिल किया कि वो आवाम के जानो माल के तहफ्फुज का ख्याल रखे? हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के वक्त में क्या सूरत हाल होती है, जो इसका जिक्र इस रिपोर्ट में आपने उसको देखा है, उसको बेहतर किया सर? बिल्कुल, पारा साहब ने बड़े मेरी मुंह की बात कर रही। देखिए, फौज और रेंजर्स जो है ये पहले भी थी, सन 47 से लेकर आज तक है, मगर उसकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल पहली बार PMLN की गवर्नमेंट और जनाब नवाज शरीफ साहब ने किया और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ये हमारे इदारे हैं, ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। अब आइए पुलिस, तो सूबाई गवर्नमेंट का ये काम था, पुलिस को स्ट्रेंथन करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। काश के मजबूत पुलिस होती तो APS का वाकया ना होता, कराची एयरपोर्ट का वाकया ना होता, अगर हम पुलिस में सिफारिशी ना करते, रिश्वत लेके भर्ती ना करते। आप जाके देखें पंजाब में, अगर आप जहां पे हमारी हुकूमत है, जहां पे पुलिसिंग होती है, वहां पे कोई सिफारिश नहीं होती, टेस्ट लिया जाता है, मेरिट पे भर्ती किया जाता है। तो सारी बात वफाक पे नहीं ली जाती, कुछ सूबों की भी जिम्मेदारी होती है। सर बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, एक और बात जो चौधरी निसार साहब ने आज सवाल उठाया है सर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर वन साइडेड रिपोर्ट दी गई है। जरा बताएंगे चौधरी निसार, वैसे ये सवाल किससे कर रहे थे सर? क्या आपके ख्याल में ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये भी कोई साजिश का नतीजा है, कोई साजिश है इसके पीछे, जो कि पीपल्स पार्टी कहती है कि आप लोग तो ऐसी चीजों को पसंद ही नहीं करते, फौरन कन्फ्रंटेशन पर आ जाते हैं आप लोग? नहीं, मुझे लगता है साजिश तो नहीं है, मगर जिस तरह से आप लोगों ने इसको, मीडिया ने इसको हाइप क्रिएट किया है, अब इसके अंदर कोई ना कोई मसाला, नमक, मिर्च और नींबू छिड़का जाएगा तो ये एक मिक्स प्लेस बन जाएगा और उसको मजे लेके खाएंगे नहीं, बल्कि इस पर बातें कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और तफ्तीश के बाद जारी की है, एतराजात आप उठा रहे हैं, सवालात आप उठा रहे हैं, गुस्सा आप कर रहे हैं, चैलेंज आप कर रहे हैं और कसूर सारा मीडिया का है। रिपोर्ट को वेलकम करते हैं, मगर रिपोर्ट की फैक्ट एंड फाइंडिंग के हद तक हम उसको तस्लीम करते हैं कि वहां एक वाकयात हुआ था, लोगों की जिम्मेदारियां थी, मगर ये जो आप तमाम के तमाम वजारत दाखिला, आज जो वजारत दाखिला है हमारे दौर में बेहतर काम करी है बनिस्बत के जो माजी के वजीर दाखिला थे और वजारत दाखिला थी, जिस जमाने में पासपोर्ट किया जा रहा था, जिस जमाने में पासपोर्ट के लाइसेंस इशू किए जा रहे थे। मैं आपको अपनी तारीफें करने के लिए मजीद भी वक्त दूंगी। आजिज ढामरा साहब, सर चौधरी निसार साहब ने ये कहा है कि आप लोगों के दौर में रिकॉर्ड दहशतगर्दी होती रही, धमाका होना नहीं, धमाका ना होना खबर थी और उस वक्त किसी का ज़मीर और खबीर नहीं जागा, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा ज़मीर और खबीर अभी जिंदा है। तो सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्लैरिफिकेशन दी गई है उसके बाद भी आप यही मुतालबा कायम रखेंगे कि इस्तीफा दें वो? देखें पारस, आज की जो धमकी आमीज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल में आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो एक लफ्ज को आप मिस कर रही हैं, धमकी आमीज। और जो बॉडी लैंग्वेज थी आज वजीर दाखिला साहब की, वो मेरे ख्याल में किसी इदारे मतलब जज से वो मुखातिब नहीं हो रहे थे, जिस तरह किसी सियासी पार्टी से या किसी मुखालिफ पार्टी से गुस्से में थे। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, 97 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ इसी पार्टी ने, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लबलबा जो जस्टिस के हवाले से चौधरी निसार का था, इसको जब आप मैच करेंगी तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि सूबे भी इन्वॉल्व हैं, आज चौधरी साहब ने भी सूबों का बड़ा जिक्र किया कि कराची एयरपोर्ट पे हमने पहले बता दिया, बनू जेल का हमने पहले बता दिया, APS का हमने पहले बता दिया, तो वो भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में वाघा बॉर्डर पर जो हमला हुआ, उसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत को बताया या नहीं बताया, क्योंकि उन्हीं की सरकार गवर्नमेंट है वहां पर। ये भूल गए कि मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ, इतना ये कहते हैं कि पुलिस जो है पंजाब में वो जबरदस्त काम कर रही है, छोटू गैंग के पकड़ने के लिए आपको आर्मी की जरूरत पड़ती है। आपके सूबाई वजीर खानजादा साहब को शहीद किया जाता है, सिटिंग सूबाई वजीर को, आप फिर भी कहते हैं कि जनाब हमारे पास जबरदस्त काम हो रहा है। ये रिपोर्ट हुई है कि साउथ पंजाब के अंदर बड़ी कालेदम तंजीमों की नर्सरीज पैदा हो रही हैं, आपने कहा कि बिल्कुल नहीं है। वजीर दाखिला के लिए जब हम सवाल करते थे और गो नवाज गो का नारा लगाते थे, कह रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी खफा है वजीर दाखिला से। क्या जस्टिस ईसा पीपुल्स पार्टी के उहदेदार है? क्या ये पीपुल्स पार्टी की रिपोर्ट थी? ये जब पीपुल्स पार्टी की रिपोर्ट नहीं थी। और दूसरी जो अहम बात मैं कहने जा रहा हूं, वो मेरा एक सवाल है
کہ ایک دبنگ وزیر داخلہ صاحب کو کس نے روکا تھا کل پریس کانفرنس کرنے سے؟ بتایا نا وہ میٹنگ تھی وزیر اعظم اور سی ایم کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے اسی میں دیر ہو گئی. وہ تو بڑے کریڈیبل وزیر داخلہ ہیں جو آج سارا ملبہ آج کی کمیشن کا انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کے اوپر لگایا ہے، ان کے اوپر گرایا ہے. تو اب سوال اٹھتا ہے خود پرائم منسٹر صاحب سے بھی، یہ پیپلز پارٹی سوال نہیں کر رہی ہے، یہ آج کوسچن مارک کیا ہے وزیر داخلہ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کی آفس کو. کیا ابھی بھی استعفے کا آپ کا مطالبہ قائم ہے؟ اور سر ایک بات، میرے خیال میں اخلاقی طور پر پہلے سے کر رہے تھے، گو نثار گو آپ پہلے سے کر رہے تھے، اس وقت کیا کچھ اور وجوہات تھیں؟ چونکہ آج ہمارے اس نعرے کی یہ جو کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے نا، یہ انڈوز کیا ہے ہمارے نعرے کو. اور دوسری بات کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دیا مگر مجھے روک دیا گیا. میں آخری بات کہہ رہا ہوں، استعفیٰ سے روک دیا گیا، ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے روکا ہوگا. جب اسی حکومت کے ایک کابینہ کے ایک وزیر مشاہد اللہ خان کو تو آپ نے بغیر کمیشن کے استعفیٰ دلوا دیا. بالکل. آپ نے ڈان لیکس خبر جو آئی تھی، کمیشن کی رپورٹ آئی نہیں ہے، آپ نے پرویز رشید صاحب کو استعفیٰ دلوا دیا. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک وزیر کو استعفیٰ سے روک رہے ہیں، باقی دو وزیروں کو چودھری نثار کو ذمہ دار نہیں سمجھتے ہوں گے نا، وہ کسی اور کو سمجھتے ہوں گے. لیکن ایک وجہ جو آپ نے بتائی ہے، چودھری نثار نے بھی بتائی ہے کہ جن کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے تھے نا، تو ان کو اب موقع مل گیا ہے، ان کے ہاتھ موقع آ گیا ہے. جو سالوں سے پیسے بنا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کیسز نا وہ مجھے ورثے میں ملے ہیں. وہ آج کی رپورٹ میں میرے خیال میں کہیں بھی پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں ہے، نہ بلاول بھٹو زرداری کے 4 مطالبات کا ذکر ہے. آج کی رپورٹ جو ہے وہ ان کی وزارت کی نااہلی کے بنیاد پر آئی ہے، اس میں آج پیپلز پارٹی کا کہیں ذکر نہیں ہے. آج کی رپورٹ میں کہیں پیپلز پارٹی کا نام نہیں ہے. البتہ پریس کانفرنس میں ضرور نام ہے. وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آج بچہ پارٹی کا نام لیا، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان بچہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں سارے بحث کو. یہ جو سوال اٹھے ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات، ایک وزیر نے دھمکی دی ہے، ایک وزیر نے دھمکی آمیز پریس کانفرنس کی ہے، اور ٹیک ریکارڈ جب آپ پیچھے جائیں گے تو یہی بنتا ہے. سر ویسے پتہ یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے بھی استعفے کا مطالبہ کیا، عمران خان نے نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، پیپلز پارٹی تو مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے. تو ایک کریڈیبل وزیر ہے نا، وہ کیوں کسی کے منع کرنے پہ استعفیٰ نہیں دے رہا ہے؟ ایک اور بات، کل عدم تنظیموں کے حوالے سے وزیر داخلہ نے جتنی لا علمی کا اظہار کیا کہ اتنی وہ لا علم ہے. وہ صرف اخباری کٹنگ کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پارس کہ جب پیپلز پارٹی کی 6 اگست 1990 کو گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے صرف ایک اخباری کٹنگ کے بیاف پر اس حکومت کو اس لیے بحال نہیں کیا تھا کہ اخبارات میں بیان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. ان کی کوئی کمیشن رپورٹ نہیں آئی تھی، کوئی کیس نہیں بنا تھا. اخباری رپورٹنگ پر ایک حکومت کو بحال نہیں کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. آج وزیر داخلہ صاحب ڈینائی کر رہے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب، سر آپ کا کیا خیال ہے، کیا آج وزیر داخلہ اس رپورٹ کو مسترد کرنے میں یا اس کے سامنے کھڑے ہو جانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ کے خیال میں یہ رپورٹ اتنی غیر اہم ہے کہ اس کے مینڈیٹ پر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فارس، میرا تعلق بلوچستان سے ہے جی، اور فی الحال میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں جی، اور یہ سانحہ 8 اگست کو کوئٹہ میں ہوا جی، جس میں بلوچستان کی قریب فرنٹ لائن کے وکلاء جو ابھی نمبر میں کھڑے تھے، کسی نے ہائی کورٹ کا جج بننا تھا، کسی نے کہاں کا، وہ سارے 5 منٹ کے اندر سب کو زمین بوس کر دیا گیا. اس وقت بھی ہم نے سوالات یہی اٹھائے کہ ذمہ داروں کا تعین ہو، کس نے غفلت کی، کس نے کوتاہی کی، بدقسمتی سے. تو وہ ہو گیا نا تعین، تو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ میں آپ میری بات جی میں سن رہی ہوں، آپ کہیے. کل تک پرسوں تک تو حکومت خواہ فیڈرل ہو یا صوبائی ہو یا جو بھی ادارہ ہو، کسی نے بھی تعین نہیں کی کہ ذمہ دار کون ہے. ایک سول اسپتال کا 20 گریڈ کا افسر ہے، اس کو انہوں نے ٹرانسفر کیا. آپ خود اندازہ لگائے یہ اہلیت کا کوئی معیار ہے؟ دوسری بات، آج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی رپورٹ میں کچھ کمی اور بھی ہے. وہاں انہوں نے نہ اشارہ کیا ہے، نہ ان کا صراحتاً انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ اگر آپ چاہتے ہیں پھر میں بعد میں ذکر کروں گا. نہیں، آپ کر سکتے ہیں. رپورٹ میں انہوں نے ذمہ داروں کی صوبائی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. وفاقی حکومت یا انٹیریئر منسٹری کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ذمہ دار ہے. کون؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا ہے پھر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ایک طرف کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. آج میں نے چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی ہے. ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں ہونا یہ چاہیے تھا. بحیثیت ایک کارکن، بحیثیت ایک ورکر، ہو سکتا ہے مجھ سے سیاست میں یقیناً وہ سنیر ہے، تجربہ کار بھی ہے، ان کا مشاہدہ بھی زیادہ ہے، تجربہ بھی زیادہ ہے.
वो रिपोर्ट पढ़ के ये कहते आज कौम को कि सुप्रीम कोर्ट की कमीशन ने जिन जिन चीजों की निशानदेही की है, जो रिकमेंडेशन की है, जो सिफारिशात की है, आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान करता हूं, सुबह को हिदायत जारी करता हूं कि इतने पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान के ताल्लुक रखते हैं इंटेलिजेंस इदारों से, इतना ताल्लुक रखते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से, इतना ताल्लुक रखते हैं प्रोविंशियल हुकूमत से, इतना ताल्लुक रखते हैं विफाक से। हम इस्लाह करेंगे। आज के बाद ये कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको याद है एक दफा आपको याद होगा एक दफा ISPR का एक ट्वीट आई बाजवा की इसी किस्म की के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा है। उस वक्त उसके बाद मेरा ख्याल किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बिल्कुल ठीक है, किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न उसको किसी ने चैलेंज किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी के ऊपर तो उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। जी आप ठीक कह रहे हैं, उसको किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। ठीक सर, ये अपने ऊपर आ गया ना, इसलिए शायद चैलेंज कर दिया गया है। मुरासी साहब, अब नेशनल एक्शन प्लान की जो बात हो रही है, तो जो कुछ रिपोर्ट में है, इसको देखने के बाद क्या ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से रुकावटें क्या थी? क्या कोई सियासी मसलहतें थी या नाअहली और लापरवाही है? ये देखिए, रुकावटें कहाँ पे थी? दहशतगर्दी, करप्शन, गठजोड़ जो था वहां पे रुकावटें थी। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हाथ डालो वहां से शोर शुरू हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नेशनल एक्शन प्लान में आपने क्या कहा था कि कलादन तंजीमों की तशहीर वो हो रही है कि नहीं हो रही? क्या इस्लामाबाद के अंदर आपको यहाँ पे वो मनाजिर देखने को नहीं मिले कि किस तरह जलसों की इजाजत दी गई, किस तरह क्या कुछ हुआ? इंतजामिया ने दिए थे, लेकिन हैरत की बात है कि जिला इंतजामिया को नहीं पता कि वजारत दाखिला की डायरेक्शंस क्या हैं। पारस मेरी बात सुनिए कि जब आप पंजाब का जिक्र करके रहे, सूबाई सब्जेक्ट है, इस्लामाबाद तो कम से कम आप ओन कर लो ना। इस्लामाबाद में भी आपका बस नहीं चलता। क्या इस्लामाबाद की हद तक तो आप कुछ नहीं कर सकते? नंबर 3, क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर जो सवालिया निशान उठते हैं, कलादम तंजीमों के साथ उनके रवाबित की बात मैं नहीं कर रहा, ये अखबारों के और टीवी की जीनत बन चुकी है वो मनाजिर। क्या जो उनके ऊपर उन्हीं की पार्टी की सीनियर रहनुमा ने 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगा दिया, छोटू गैंग ने आपके वो जो आप पुलिस आपकी कुछ नहीं कर सकी, और उसके बाद जो दहशतगर्दों के साउथ पंजाब के अंदर ठिकानों की गुफ्तगू हुई, और जब आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया तो उसमें एक नुक्ता सिर्फ सूबे का, अगर कहीं पे नाम, ये सारी सूबों के लिए था नेशनल एक्शन प्लान, लेकिन अगर किसी एक सूबे का नाम उसमें मौजूद है तो वो कौन सा सूबा है? वो पंजाब है, कि वहां पे कलादम तंजीमों को पनाहने नहीं देंगे। और मेरी सुन लीजिए, उससे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैं तनकीद की बात नहीं कर रहा। देखिए, अभी अहमदुल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो रिकमेंडेशन आई है, देखिए हमारी कमिटमेंट क्या है, हम सस्टेनेबल पीस चाहते हैं। अभी जो सेनेटर निहाल हाशमी साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे दौर में फूड से काम लिया गया, 2004 में भी ऑपरेशन हुआ था, वो साउथ वजीरिस्तान के अंदर इलाका क्लियर करके दिया, फिर 2008 में ऑपरेशन किया, इलाका क्लियर करके दिया, फिर 2013-14 में ऑपरेशन हुआ, इलाके क्लियर करके दिया। देखिए आप सुने होता क्या है कि फिर पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी रिस्पांसिबिलिटी ओन करना शुरू करते हैं। वहां पे पारस जिंदगी का दोबारा से आगाज करना, लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आना, वहां पे रोजगार के मौके फराहम करना, वहां पे तालीमी इदारे बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूं सर, कि आप समझते हैं कि अभी भी जो नेशनल एक्शन प्लान है ये अभी भी मुकम्मल तौर पर काबिल अमल है, दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर लाहे अमल है? और ये भी बताइए कि क्या इसमें किसी के साथ कोई इम्तियाजी सुलूक किया गया है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी इसको नून लीग एक्शन प्लान कहती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि दीनी तबकात के साथ इसमें इम्तियाजी। देखिए पारस, एक इज्तिमाई कोशिश थी, ये एक इज्तिमाई कोशिश थी, लेकिन आज जो हम इस रिपोर्ट के आने के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें चंद चीजें वाज़ेह होनी चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान पे अगर पीपल्स पार्टी को तनकीद थी तो वो इसलिए तनकीद करती थी कि आप पंजाब के अंदर, जब हमने डिमांड किया कि आप वहां पे रेंजर्स को इख्तियार क्यों नहीं देते, साउथ पंजाब में आप दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म क्यों नहीं करते? मेरे लेकिन सुनिए पारस, अब क्या है, अब हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमें अपनी कोताहियों का जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर है, जो नेक्टा, मैं नेक्टा का फिर जिक्र करूंगा। एक बात बताइए, क्या आप लोगों पे, चूंकि ये मुत्तफिका प्लान था, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी ने ये जोर जबरदस्ती की थी, दबाव डाला था कि आप इस प्लान को मंजूर करें, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। नेशनल एक्शन प्लान खुद किया। मेरी अर्ज सुन लीजिए, नेशनल एक्शन प्लान हम सब के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो? हम न सिर्फ दहशतगर्दों का खात्मा चाहते हैं बल्कि दहशतगर्दी की सोच का। लेकिन काउंटरनेटिव किसका काम था? बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट क्यों नहीं था? ठीक है हाफिज अब्दुल्ला साहब, एक बात सर, एक बात, चूंकि मैंने इम्तियाजी सुलूक के हवाले, ये इम्तियाजी कानून के हवाले से बात की है, मौलाना फजलुर रहमान और आप लोगों को क्या किसने सर जबरदस्ती कहा था कि आप इसको मंजूर करें?
ہیں, کیا آپ اور مولانا صاحب جو ہیں, آپ لوگ وہ زبردستی کسی کی ماننے والے ہیں اور اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے والے ہیں؟ سر 2 سال پہلے آپ نے اس نیشنل ایکشن پلان کو اپنے سر پہ رکھا اور اب جوتی کی نوک پہ رکھ لیا, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں. آپ لوگ اس وقت غلط تھے, اب غلط ہیں؟ دیکھیے فارس میں بھی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے سب نے کہا کہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں 21ویں آئینی ترمیم سامنے آئی. 21ویں آئینی ترمیم کے بارے میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے کہا کہ ہم ملک کے خاطر اور خون میں بھی پولیٹیکل پارٹی ہوں نا, جمعیت علماء اسلام اس میں شامل ہے. آپ سر فہرست جماعت آپ سر فہرست جمعیت علماء اسلام کو شمار کریں نا. ہم نے اس وقت بھی کہا, تحفظ پاکستان ایکٹ پر بھی ہم نے تحفظات کا اظہار کیا. نیشنل ایکشن پلان پہ اسی وقت کی آپ اٹھائے, اسی وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اجلاس سے باہر آتے ہوئے اس کے اندر یہ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے امتیازی سلوک کر رہے ہیں, مذہبی طبقے کو آپ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, مدارس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کہا کہ دہشت گردی جہاں بھی ہو, قومیت کے نام پر ہو, لسانیت کے نام پر ہو, علاقائیت کے نام پر ہو, اسلام اور مذہب کے نام پر ہو, لیکن آپ نے مدارس اور مذہب کے ساتھ کیوں دہشت گردی کو نتی کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلان ہے اس کو کیا آپ ختم کر دیا جائے؟ اور سر کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے جس پوائنٹ کی آپ کر رہے ہیں وہ تو نافذ ہی نہیں ہوا سر, اس کو تو نافذ ہی نہیں کیا گیا. نہیں, نیشنل ایکشن پلان پہ کمیشن نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس پر عمل ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے مساجد کے خطباء کو, ائمہ مساجد کو, مدارس کے طلباء کو, مذہبی طبقے کو, اس لیے ہم اس کو امتیازی سمجھتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ میں یہ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ تمام مدارس, ان کی انتظامیہ, اساتذہ اور طلباء کی ڈیٹیلز جمع کی جائیں, اور آپ جانتے ہیں کہ فنڈنگ کا ایشو پہلے سے ہی ہے. سر بتائیں اس معاملے میں غلط کیا ہے؟ جب بھی یہ کام شروع ہوتا ہے آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب آواز نہیں آ رہی, پھر میں بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد بات کروں گی. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا نہال ہاشمی صاحب, بریک سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے. سر ایسے کیا معاملات ہو گئے, ایسی کیا تبدیلیاں آ گئیں کہ جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو نیشنل ایکشن پلان کھٹکنے لگا ہے؟ یہ اس کو امتیازی قانون کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ لایا گیا ہے. تو کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے خیالات میں یہ تبدیلی کیوں؟ پارس, میں اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. میرے دوست مراد سعید صاحب بات کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے. رانا ثناء اللہ صاحب ہماری پارٹی کے ایک ممبر ہیں, ایک وزیر ہیں, مگر قربان جاؤں ایک پارٹی کے سربراہ نے کہا تھا کہ طالبان اور دہشت گردوں کے دفاتر کھولنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں. تو آپ سمجھ لیں کہ جو سوچ اور جو وچار ان کے تھے جناب مراد سعید کے پارٹی کے سربراہ کی, جس نے حوصلہ افزائی کی اس ملک میں دہشت گردوں کی. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ابھی اسکول اور ہسپتالوں کی بات کی, پھر جو انہوں نے فنڈنگ کی ہے جس طرح سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر جتنے انہوں نے مواقع فراہم کیے اس ملک میں لوگوں کو ٹیررزم کی طرف راغب ہونے کے لیے, یہ حافظ احمد اللہ صاحب کے اپنا نقطہ نظر ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. مگر ہماری جو پارٹی ہے, ہماری پارٹی اور ہمارا جو منشور ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے اور جو ہماری روایت ہے اس سے ہٹ کر, کبھی ہم تو واحد یہ حکومت میں کہ محمد نواز شریف صاحب نے اس بار اپنا امداد لی نہ امداد کی بات کی. ہم نے اپنے پیراڈائم, یہ الزام ہے ہم چاہتے ہیں کہ مدارس اور مساجد اور ائمہ اور ممبر بہتری کی طرف جائے, جو اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ دور ہو جائے, کیونکہ یہ مدارس ہمارے ہیں, یہ مساجد ہمارے ہیں, یہ ممبر ہمارے ہیں, یہ ائمہ ہمارے ہیں, یہ نوجوان ہمارے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے خوبصورت پھول نظر آئیں, سب سے خوبصورت درسگاہ نظر آئیں, سب سے خوبصورت ائمہ نظر آئیں, ممبر نظر آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اس کے بہتری کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. اس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں, قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں.
हो सकता है कोई एतराज हो, सर, आप इस एतराज बात को है, एतराज हम आपके बैठेंगे, सामने इसको है। दूर करेंगे, हम समझते हैं। निहाल हाशमी साहब, फिर एक तरफ आपके इत्तेहादी आपके ये देखिए, जो प्लान है इससे नाखुश है सर, दूसरी जानब ये कमीशन की जो रिपोर्ट है इसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठाए गए हैं, तो फिर ये बताइए कि अस्करी कामयाबियों के अलावा एक्शन जो प्लान का, नेशनल सियासी एक्शन कामयाबियां प्लान उस का पर कैसे यकीन जो किया जाए? प्रोविंशियल हिस्सा है, 2 साल इस प्लान को हो गए, हम कहाँ खड़े जो हैं? सिंपल सी प्रोविंशियल बात हिस्सा है, खास करके केपी में, जी। जो केपी में प्रोविंशियल हिस्सा है, उस पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं अपनी कल बात- का दिन जो एक था सवाल 16 क्या हो रहा है दिसंबर, यार? सानिया मशरकी कोई शर्म पाकिस्तान भी था और सानिया एपीसी भी था, निहाल हाशमी साहब, एपीएस सवाल मैं के क्या कर रही हूं हवाले से सर, पंजाब में क्या हो रहा है? बैठ करके ये बात कर रहे थे कि 2 साल ठीक, गुजर गए, उनके ठीक, मैं वालिदैन आपसे को बात इंसाफ करूं। नहीं मिला, पुलिसिंग जिम्मेदारी थी सूबाई हुकूमत की, अच्छा निहाल जिसको हाशमी नहीं साहब, देखने में आया। आपने सवाल आज का तक सर आप उनके जवाब नहीं देना चाह रहे, मैं आगे बढ़ती हूँ। मुतमईन सर नहीं है। एक बात, आजिज ढामरा साहब, इतना सारा काम किया जो वक्तन फवक्तन निहाल हाशमी साहब बता रहे हैं, बजाय उन्हें अप्रिशिएट करने के, बजाय नेशनल एक्शन प्लान को एक नेशनल एक्शन प्लान समझने के, आप इसे नून लीग एक्शन प्लान समझ रहे देखिए हैं, पारस, क्यों? मेरे ख्याल में अब हम बैठे हैं एक टॉक शो में, उसका एक महदूद टाइमिंग है जी। और हम ये सारी गुफ्तगू में हम दाएं बाएं शाएं और इस तरफ तो जा सवाल रहे का हैं, जवाब ना दो तो टाइम नहीं, जल्दी नहीं, गुजर जाता है। वही मैं एक बात कह रहा हूं कि आज फोकस है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक कोयटा कमीशन ने जो एक रिपोर्ट दी है और आज वजीर साहब ने एक धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, एक थ्रेट किया है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने जिम्मेदार काश करार दिया है। तो सुप्रीम बात कोर्ट ये हो रहा है, बात वो हो रही मदनी है, केस सुप्रीम के कोर्ट रिपोर्ट और पे हमला ऑब्जर्वेशन नहीं पे किया आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अमल दरामद करते, सुप्रीम कोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमला नहीं किया हमने, आपने लारकाना हमला नहीं में किया हमने सिटिंग धमकी सेशन नहीं जज को दी, गिरफ्तार हमने किया धमकी है। नहीं दी है किसी आपने जज को, कराची आज बार आपने पे हमला धमकी दी किया है, है। आज आपने धमकी दी है, आप आज आईना आपने दिखाते हैं आज तो आपने आप अपने नाराज हो प्राइम जाते मिनिस्टर के ऊपर मलबा डाल दिया है, उस बात का जवाब चाहिए ना। और जहां तक ये बात है आप लोगों कि ने राना पूरे सनाला पाकिस्तान पर को जो इल्जाम है धमकी गलत दिया है या सही है, या इमरान खान ने क्या किया था बैड और गुड तालिबान की, मगर मुझे ये पता है कि हकीमुल्लाह मसूद के मरने पर कौन सा वजीर दाखिला था पाकिस्तान का जिसने आंसू बहाए थे, जिसने आंसू बहाए थे, और कौन सा वजीर दाखिला था जो एक सिकंदर ने रेड जोन इस्लामाबाद को यरगुमाल बना दिया था, क्या वो नाकाम रहा। क्या आप ये बता सकते हैं आज कि कमीशन नेशनल पर एक्शन जवाब प्लान दे। पूजा नेशनल शुरू कर एक्शन दिया तो प्लान वो में जो अपने हुकूमत का अकीदे से एक्शन फारिग है हो वो गए। कहाँ ऐसा गायब हो नहीं गया? है। ये क्यों नहीं अगर अमल राना कर सकते हैं? सनाउल्लाह किसी से जाके मैं मिलना बात है, उनका मैं एक बात कह फर्ज रहा हूँ बनता है, निहाल हर हाशमी पाकिस्तानी से साहब, मिल सकते हैं। आज आप धमकी आमेद प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं, मुझे एक जवाब दे दें। आपको उनकी बात करने से पता नहीं हम लग रहा कभी क्या चाह रहे धमकी हैं? आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, हम धमकी देने पे यकीन नहीं रखते, हम शरीफ लोग हैं। हम तो धमकी तो आज आपके आप चेयरमैन देते मेरे हैं, ख्याल में आज इदारों को पूरी देते कौम हैं। ये जो प्रोग्राम ईद देख से रही है वो ईद हंस बजाने रही की है, ठीक है, धमकी अच्छा देते सर, हैं। हंस रही है, टाइम कम है। क्रेडिबल वजीर दाखिला आखिरी साहब बात। जो वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी में एक मिनट के लिए आने के लिए निहाल हाशमी तैयार साहब, नहीं है, कभी धमकी नहीं दी। इनको समझ नहीं आएगा इसका। आपने अच्छा, धमकी चलिए। मुकम्मल फेल्यूर। आप हाँ जी, इन्होंने धमकी दे दी, अब खामोश प्लीज प्लीज। निहाल हाशमी साहब 1 मिनट दे दें। हाँ, आजिज हम ढामरा पाकिस्तान के साहब, आजिज दुश्मनों ढामरा के साहब से आंखों सवाल में कर आग लूं, डाल टाइम के खत्म बात हो करते जाएगा। हैं। निहाल हाशमी हम साहब जब सवाल किया था तो ऐसे जवाब नहीं दिया आपने मेरे सवाल का। जजों को चेंबर में भगाने पर किसने क्या मजबूर किया था? नेशनल दिस इज द एक्शन हिस्ट्री ऑफ प्लान, पाकिस्तान। क्या नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय खत्म हो गया आजिज ढामरा साहब, या अब तक जो देखें, इत्तफाक राय था वो देखें, किसी मुनाफकत का नतीजा था? देखें, एपीएस के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ हम विक्टिम है ना, हमारी है। लीडरशिप शहीद हुई है। इससे पहले भी हमने सवात में ऑपरेशन किए, आईडीपीस को वापस किया। अब आईडीपीस की हालत क्या की है आप लोगों ने? ये एक सारे ऐसे सवाल थे कि जो एतमाद किया था वो एतमाद खोती जा रही है वफाकी हुकूमत, तो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, हम इस क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान को हम नाकाम कहें? ठीक है। ये कोयटा कमीशन ने क्या किया है? इंडोर्स किया है हमारे मौकफ को। हाँ बिल्कुल सामने है चीजें तो जो इसमें सिर्फ आप ये कह दें कि पीपुल्स पार्टी खफा है इस सारे अमल से, इसका तो वो जवाब कहते हैं कि आपको जो इसका वजीर तो दाखिला जवाब का काम था उन्होंने नहीं किया, उनकी डायरेक्शन ही सही नहीं थी। मुराद साहब एक बात, ये रिपोर्ट जो कमीशन की है ना, इसमें सिफारिश ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट को नाफिज किया जाए। आपके इल्म में है कि जनवरी से ये स्पेशल कोर्ट्स भी खत्म हो रही हैं, आर्मी कोर्ट्स में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैनामा के साथ साथ या पैनामा से पहले हुकूमत पर इस हवाले से दबाव डालेगी? देखिए बिल्कुल डालेगी भी और डाल भी रहे हैं, और इसके हवाले से हम बारहा पार्लियामेंट में बात भी कर चुके हैं। आवाम के लिए एक धरना, एक एहतजाज इस पर भी ये असेंबली में नहीं आते हैं, दबाव क्या डालेंगे? अभी तो ये आ रहे असेंबली हैं। में नहीं आते हैं, जी। इनके कायद असेंबली में नहीं आए, असेंबली में आके दबाव डालें, इनके कायद हम असेंबली में नेशनल नहीं प्लान आते, के ये ऊपर क्या बात दबाव कर रहे डालेंगे? हैं। ये रिपोर्ट बलूचिस्तान के हवाले से आई है। कलभूषण कहां से गिरफ्तार हुआ था? बलूचिस्तान से। ये पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, ये क्या कौम की खिदमत करेंगे? ये क्या आइन साजी करेंगे? ये क्या दबाव डालेंगे? ये क्या नेक्सा पे डिस्कस सर, अब तो आ रहे हैं पार्लियामेंट में, ये आ गए हैं। शेरवानी जी। लेके फिर रहे हैं, बस इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं जरा है। बात मुकम्मल करने, टाइम खत्म हो जाएगा। इनका लीडर नहीं है अब तक, इनका लीडर नहीं आया है, वो बनी गला में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चलिए हैं। जरा लास्ट कमेंट आप बात मुकम्मल कर लें अपनी। ठीक। कलभूषण बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ था। आपके जो सरताज अजीज थे उसने क्या कहा?
कि सबूत ना काफी थे। हमारे वज़ीर आज़म शर्मा रहे थे उसका नाम लेते हुए। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कौन से सूबे में नहीं हो रहा? पंजाब में। रेंजर्स को इख्तियारात की तौसीया आपकी इत्तला के लिए बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ने 4 बार उसको पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने उसका जिक्र किया। बार बार पंजाब का जिक्र होता है, पंजाब पर ये खुसूसी नजर करम क्यों? क्या पंजाब के हालात बहुत ज्यादा बेहतरीन है? पंजाब की पुलिस आपके सामने, राना सनाउल्ला आपके सामने, सानिया मॉडल टाउन आपके सामने, वहां पे साउथ पंजाब के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने आपके सामने, कलभूषण गिरफ्तार होते हैं पुलिस में, ये सारी चीजें। जो सूबे में सबसे ज्यादा वजीर दाखिला जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से पंजाब भी एक सूबा है ना, जहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार बेचा नहीं जाता है, जहाँ पे वजीर आला खुद अस्पताल जाता है, जहाँ पे चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, खतरी शिकारी वो के बारे में बात कर रहे हैं। आप जरा केपी को तो ठीक करें। इनका काम क्या है? सिर्फ खतरी शहजादों को सपोर्ट बात क्या हो रही है? नेशनल इंटेलिजेंस पॉलिसी, एक्शन प्लान, हाफिज अब्दुल्ला साहब से जरा मैं आखिरी सवाल कर लूं। निहाल हाशमी साहब 1 मिनट दे दें जरा। बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब से मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं एक ही तरीका है, नेशनल एक्शन जब इनके लीडर के ऊपर इतने सवालिया निशान हो, जब चौधरी निसार आज क्यों कह रहा था नेक्टा का चेयरमैन कौन होता है, नेक्टा का इंचार्ज कौन होता है, हेड कौन होता है, मीटिंग कौन होता है, मतलब ये तरीका होता है। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि हम इनके लिए में इनसे बात करें। यानी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों बात बताएं। शहजादी इनके प्यारे आए हुए हैं, इनके प्यारे आए हुए हैं, इनकी ये हालत है कि रिश्तों से इनकार कर रहे हैं, मतलब हद होती है। अब्दुल्ला साहब जरा आखिरी कमेंट कर दें सर। मौलाना फजल रहमान साहब से ठीक है, शायद लोगों की जाके खिदमत करें, मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान रिश्ता तोड़े। ठीक, नेशनल एक्शन प्लान अगर सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है तो हम साथ हैं। जरा बताएंगे ये सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है, इसका क्या मतलब होता है सर? नेशनल एक्शन प्लान तो हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है, कहीं चाहे वो कहीं भी हो रही हो, किसी भी किस्म की हो, और इसके असबाब भी खत्म होने के लिए बनाया गया है। मुझे एक बात की जवाब दीजिए। कल आदम तंजीमें बैंड ऑर्गेनाइजेशन रियासत पाकिस्तान ने बैन किया है या नहीं किया है? इससे तो आप इत्तेफाक करेंगे कि किया है। अब ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन 30 साल से 35 साल से इस मुल्क में क्या कर रही थी? ठीक, किस नाम से कर रही थी? किसकी सरपरस्ती में कर रही थी? इसके अहदाफ और मकासद क्या थे? जब अहदाफ और मकासद ए सरपरस्ती, किसकी तरबियत, किसके ज़ेर साया, क्या वो सहूलतकार है या नहीं है? क्या वो सहूलतकार है या नहीं है? उन सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? या आप सिर्फ मसाजिद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मदारिस के खिलाफ करेंगे? ये नहीं हो सकता। ये इम्तियाजी तौर पर आप नेशनल एक्शन प्लान को अमली शक्ल दे रहे हैं। चाय पी रहे हैं। टाइम खत्म हो गया सर प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस हाजिब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।